So hello, mga sir, nagyapunta sa ato ang Ricar N530 sewing machine. So ato siyang ipakita unsa siya mutahi kay duha man ka klase ang iyahang edger stitch kani iyahaning edger stitch usa ka klase, so straight ra siya. Pero if ganahan mo og zigzag nga klase mamog sir na asad ta. So parehar gyapon sa usa ato ning i-fold ang usa ka side. Dayon atong ibutang didto, no? So, ang importante lang gyud basta magkat-on ka og edging kay kabalo ka magpilo gamay og maglinya. O, kay basta dili masakay sa pilo kay kana ra siya dili siya motarong og tahi. Oh. Kani siya zigzag type ning edging. Oh. Mas daghan siya og agi kaysa atong first nga klase. So, makapili ra mo unsa nga klase sa edging ang inyong gusto. So, ang uban ganahan ani kay mura og hugot. Pero depende ra jud, depende sa inyong tahion or depende sa magamit. Oh, so mao ni siya nga klase. Very nice man sad gihapon siya. So, narabitaw na sa usa ka sewing machine. So, wala ra jud kay problema, no? Kita ka na zigzagger jud siya. So, ang usa ka klase kay kani zigzag. Oh, sa kaklase ka na zigzag. Ang usa kay katong one side. Oh, one side. Yang usa kay zigzag type. Oh, ha? Oh, nagwapa siya. Oh. So depende ra jud sa inyo, ha.